लेके दिछि निजे उलाई कर बटे बोले सब पिड़ा हमरा काका घर के बिहू खाइ जाबो आजी ना কই দে টাটা কৰি দে আমি বিহু খাবলৈ যাব এফালে কই কি বলতে রহি पैसा पैसा কি করলে 10-20 টাকা দে छोड़ के ले कोने जाय हे झाल चना खाबो को ও के दिन बुखार बुखार मुक्ता ভাল নাই লাগছে না झाल चना खाले मन হয় হয় ওটা ঠিকই বলি পারো ব্যাগটা না লাল ব্যাগটা রাখলা वहां से ले लिबी केटा गाली लाल बैगতে पैसा आहे তো ইয়াতে থাকছে পাপা ওসব দে মই পটককে আহিছো দে